Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, Hungary has lost the 20th century but wants to win the 21st, said Prime Minister Viktor Orbán to the newspaper Magyar Idők. The head of government said there will be elections in 2019, but our horizon is 2030. As a result of 8 years of joint work, we stand before a new era and believe that we have not just started out, but that we will arrive. In the days of opposition protests, Viktor Orbán pointed out that politics is a world where fighting, even on Christmas Eve, can happen. Demonstrations are also part of everyday life of democracy. But violence, destruction, and vandalism are not right. According to the Prime Minister, the situation is easy to understand. The government represents work, home, family, security, and the opposition's policy is exactly what once already ruined Hungary. On the one hand, the peaceful force that wants to protect the country, and on the other, aggression, violence, support of immigration, and tax increases. Prime Minister Viktor Orbán will continue his work in a Puritan, literally monastery-like environment in his new office in the former Carmelite Monastery building from January 2019, the Buddha Castle, writes Origo. The design of the new government building is a full restoration from the 18th century, but fully complies with the principles of 21st century governance. The head of government and the cabinet will be from now on physically separated from the legislative power, as is the case in Western European countries. While 6 migrants tried to illegally enter the country at Röszke in southern Hungary, the police arrested and escorted them to the temporary security border, reported police.hu. On December the 26th, at 3:45 p.m., a 6-seater Macedonian truck was found hiding 6 passengers at the Röszke motorway border crossing cargo terminal. 3 of them claimed to be Afghan and 3 Pakistani citizens, but their identity and the legality of their stay in Hungary were not credibly proved. According to the Hungarian legislation in force, the police accompanied the illegal migrants back to the temporary security border. The German police seized the flag of the Islamic State terrorist organization as well as Arabic documents in the southeastern part of Berlin in Karlhorst, where unknown perpetrators damaged the suburban train electrification and suspension system during the weekend. The police launched an investigation as to whether the flag and the documents could be linked to the damage that caused a temporary disruption in the region's rail transport. On Tuesday morning, the authorities systematically searched the railway line leading to nearby Frankfurt an der Oder. According to the BZ German news portal, 60 Arabic leaflets, the black flag of the jihadists, and the grapnel were found on the spot. The police said they suspected political motives behind the vandalism, but it is unlikely to have a direct link with the Islamic State. The state of war in the Ukraine was lifted, said Ukrainian President Petro Poroshenko at a meeting of the National Security and Defense Council. According to the report of the Ukrainian news portal Ukrainska Pravda, Poroshenko stated that the cessation of the state of war is his decision based on an assessment of the security situation of the country. He had previously stated several times that he would not extend the state of war after its expiration unless Russia launched a massive attack against the Ukraine. The state of war, which is a form of state emergency in the Ukrainian legal system, was introduced by the Ukrainian parliament on the initiative of the president in 10 counties of the country for 30 days, meaning until December the 26th, on November the 25th, following the Russian court guard opening fire on 3 Ukrainian warships near the Kerch Strait, which were seized later by Russia, and their crew was arrested and prosecuted for illegal crossing. Donald Trump, the President of the United States, made an unexpected visit to Iraq. At one of the military bases of the Middle East, Donald Trump spoke to the soldiers about his decision on Syria and defended his decision to withdraw U.S. soldiers from Syria. Donald Trump visited the U.S. troops on the Al-Assad air base west of Baghdad, together with his wife Melania Trump. Trump's visit to Iraq, however, caused outrage among Islam Shiite and Iranian-friendly politicians and militia commanders, accusing the U.S. president of violating the sovereignty of the country. Unexpectedly, the U.S. President Donald Trump also visited Germany, who met American soldiers stationed at the military base in Ramstein on Thursday morning, as was disclosed by a White House spokesman report. Trump was accompanied again by his wife Melania. The U.S. President arrived from Iraq to the American base in Germany, where Air Force One was supposed to be refilled.
On Monday, the coalition party leaders decided to dissolve the Israeli parliament, the Knesset, and to announce new elections by April the 9th, after they failed to reach an agreement on the obligatory military draft of the ultra-Orthodox. The Knesset was dissolved on Wednesday so that the election of the 120 new MPs can be set back in time. The reason for the decision was the lack of agreement on regulating the military draft of the ultra-Orthodox young people, although the decision should have been made by January the 15th, the latest as per court decision. The Israel Beitenu, or Israel Our Home party, in opposition since November, declared that it is not willing to vote with the coalition, and the Yesh Atid, or There's Future party, also said that it is against the law in preparation. Thus, there was little chance for the government with only one-person majority and 61 mandates to get through their proposal in a vote. The largest mass of people of the recent years has arrived in Bethlehem, the birthplace of Jesus, located in the West Bank under the supervision of the Palestinian Authority, to hear the midnight mass of Pier Battista Pizzaballa, titular Archbishop of Verbi and Apostolic Administrator of Jerusalem. Since only a few could actually get into the Catholic Church of St. Catherine with its limited capacity, the crowd followed the mass on a huge projector placed in front of the birth temple. In addition to pilgrims from all over the world, Palestinian President Mahmoud Abbas, Prime Minister Amir Hamdallah, local Christian dignitaries, leaders of the Palestinian Authority, and many representatives of the diplomatic corps were present at the event. A Palestinian terrorist tried to hit Israeli civilians and soldiers with a car on Wednesday morning in Samaria on the West Bank, as was reported by the Israeli Defense Forces. The incident occurred around 11:30 a.m. local time at a bus stop in Samara on Hativa Square, south of Sachem. Israeli security guards on the scene opened fire on the terrorist. 3 civilians, 2 men and 1 man, were shocked. Israeli soldiers were not injured in the attack. The terrorist was transported to the Beilinson Medical Center in Petah Tikva with moderate injuries. The Israeli army is currently investigating the case. And finally, for the weather, Saturday will bring cloudy, sunny, mostly dry but windy weather. Slight rains can only occur in the northeast of Hungary. At dawn, we can measure between -2 and +3 degrees, and in the afternoon hours between 4 and 9 degrees. On Sunday, a cold front arrives with rain, snowy rain, and with strong stormy winds in many places. On Monday, the last day of the year, cloudy, sunny weather is expected with light precipitation developing in some areas of the country. The peak temperatures are expected to be between 2 and 8 degrees on both days. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Ungarn hat das 20. Jahrhundert verloren, will aber das 21. gewinnen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban der Zeitung Magyar Idők. Der Regierungschef sagte, 2019 werden Wahlen stattfinden, unser Horizont ist jedoch 2030. Als Ergebnis von 8 Jahren gemeinsamer Arbeit stehen wir nun vor einer neuen Ära und glauben, dass wir nicht gerade erst angefangen haben, sondern dass wir ankommen werden. In den Tagen der Oppositionsproteste wies Viktor Orban darauf hin, dass die Politik eine Welt ist, in der auch am Weihnachtsabend gekämpft werden kann. Demonstrationen gehören auch zum Alltag der Demokratie. Gewalt, Zerstörung und Vandalismus sind jedoch nicht richtig. Nach Ansicht des Premierministers ist die Situation leicht zu verstehen. Die Regierung repräsentiert Arbeit, Zuhause, Familie, Sicherheit und die Politik der Opposition ist genau das, was Ungarn schon einmal ruiniert hat. Zum einen die friedliche Kraft, die das Land schützen will, zum anderen Aggression, Gewalt, Unterstützung der Einwanderung und Steuererhöhungen. Ministerpräsident Viktor Orban wird in einem neuen Büro im ehemaligen Karmeliterkloster ab Januar 2019 der Budaer Burg seine Arbeit in einer puritanischen, buchstäblich klösterlichen Umgebung fortsetzen, schreibt Origo. Der Entwurf des neuen Regierungsgebäudes ist eine vollständige Restaurierung aus dem 18. Jahrhundert, entspricht jedoch vollständig den Prinzipien der Regierungsführung des 21. Jahrhunderts. Der Regierungschef und das Kabinett werden, wie in westeuropäischen Ländern, von nun an auch physisch von der Gesetzgebungsgewalt getrennt. 6 Migranten versuchten illegal in Röszke in Südungarn das Land einzureisen. Die Polizei nahm sie fest und brachte sie an die vorläufige Sicherheitsgrenze, berichtete die Polizei.
Am 26. Dezember um 15:45 Uhr wurde ein 6-sitziger mazedonischer Lastwagen gefunden, der 6 Passagiere am Frachtterminal der Grenzübergangsstelle Röske versteckte. 3 von ihnen gaben an, Afghanen zu sein und 3 pakistanische Bürger. Ihre Identität und ihre Rechtsmäßigkeit des Aufenthaltes in Ungarn waren jedoch nicht glaubhaft. Nach den geltenden ungarischen Gesetzen begleitete die Polizei die illegalen Migranten zurück an die temporäre Sicherheitsgrenze. Die deutsche Polizei beschlagnahmte im südöstlichen Teil Berlins in Karl-Ost eine Flagge der Organisation ISIS sowie arabische Dokumente, wo unbekannte Täter am Wochenende ein Elektrifizierungs- und Suspendierungssystem für S-Bahnen beschädigt hatten. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, ob die Flagge und die Dokumente mit den Schäden zusammenhängen könnten, die zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Bahnverkehrs der Region geführt haben. Am Dienstagmorgen durchsuchten die Behörden systematisch die Eisenbahnlinie nach Frankfurt an der Oder. Laut dem BZ-Nachrichtenportal wurden 60 arabische Flugblätter, die schwarze Flagge der Dschihadisten und ein Greifer vor Ort gefunden. Die Polizei gab an, dass sie politische Motive hinter dem Vandalismus verdächtigte, aber es ist unwahrscheinlich, dass eine direkte Verbindung zum Islamischen Staat besteht. Der Kriegszustand in der Ukraine wurde aufgehoben, sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Gemäß dem Bericht des ukrainischen Nachrichtenportals Ukrainska Pravda erklärte Poroschenko, dass die Einstellung des Kriegszustandes seine Entscheidung sei, basierend auf einer Einschätzung der Sicherheitslage des Landes. Er hatte zuvor mehrfach erklärt, dass er den Kriegszustand nach seinen Auslaufen nicht verlängern würde, es sei denn, Russland startet einen massiven Angriff gegen die Ukraine. Der Kriegszustand, eine Form des Ausnahmezustandes im ukrainischen Rechtssystem, wurde vom ukrainischen Parlament auf Initiative des Präsidenten in 10 Landkreisen des Landes für 30 Tage am 25. November bis zum 26. Dezember eingeführt, nachdem die russische Küstenwache das Feuer auf 3 ukrainische Kriegsschiffe, die danach von Russland beschlagnahmt wurde, in der Nähe der Straße von Kertsch eröffnete. Ihre Besatzung wurde wegen illegaler Überfahrt festgenommen und strafrechtlich verfolgt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat den Irak unerwartet besucht. An einem der Militärstützpunkte des Nahen Ostens sprach Donald Trump mit den Soldaten über seine Entscheidung in Syrien und verteidigte seine Entscheidung, US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Donald Trump besuchte die US-Truppen auf der Al-Assad-Luftwaffenbasis westlich von Bagdad zusammen mit seiner Frau Melania Trump. Trumps Besuch im Irak führte jedoch zur Empörung unter einigen schiitischen und iranisch freundlichen Politikern und Milizkommandanten, die den US-Präsidenten beschuldigten, die Souveränität des Landes verletzt zu haben. Unerwartet besuchte der US-Präsident Donald Trump auch Deutschland, der am Donnerstagmorgen amerikanische Soldaten traf, die auf dem Militärstützpunkt in Ramstein stationiert waren, wie aus dem Bericht des Weißen Hauses hervorgeht. Trump wurde von seiner Frau Melania begleitet. Der US-Präsident kam aus dem Irak an den amerikanischen Stützpunkt in Deutschland an, wo die Air Force One wieder befüllt werden sollte. Am Montag beschlossen die Anführer der Koalitionspartei, das israelische Parlament, die Knesset, aufzulösen und bis zum 9. April Neuwahlen anzukündigen, nachdem sie keine Einigung über das obligatorische Militär der Ultraorthodoxen erzielt hatten. Die Knesset wurde am Mittwoch aufgelöst, sodass die Wahl der 120 neuen Abgeordneten um 7 Monate vorgezogen werden kann. Der Grund für die Entscheidung war der Mangel einer Einigung über die Regulierung des Militärs ultraorthodoxer junger Menschen, obwohl die Entscheidung spätestens am 15. Januar per Gerichtsentscheidung hätte getroffen werden müssen. Die seit November in Opposition stehende Partei Israel Beitenu erklärte, sie sei nicht willens, mit der Koalition abzustimmen, und die Partei Yesh Atid sagte auch, sie sei gegen die in Vorbereitung befindliche Gesetz. Daher bestand für die Regierung mit nur einer Personenmehrheit und 61 Mandaten nur eine geringe Chance, ihren Vorschlag in einer Abstimmung durchzusetzen. Die größte Menge der letzten Jahre ist in Bethlehem, dem Geburtsort von Jesus im Westjordanland, unter der Aufsicht der palästinensischen Autonomiebehörde angekommen, um die Mitternachtsmesse von Pier Battista Pizzaballa, dem Erzbischof und apostolischer Administrator des lateinischen Patriarchs von Jerusalem, zu hören. Da nur wenige in die katholische Kirche der Heiligen Katharina mit ihrer begrenzten Kapazität gelangen konnten, folgten die Gläubiger die Messe auf einem riesigen Projektor, der von dem Geburtstempel aufgestellt war. Neben Pilgern aus aller Welt waren der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, Premierminister Rami Hamdallah, christliche Würdeträger, Führer der palästinensischen Autonomiebehörde und viele Vertreter der Diplomatie an der Veranstaltung anwesend. Ein palästinensischer Terrorist hat am Mittwochmorgen in Samaria im Westjordanland versucht, israelische Zivilisten und Soldaten mit einem Auto zu überfahren.
wie von den israelischen Streitkräften berichtet wurde. Der Vorfall ereignete sich um 11:30 Uhr Ortszeit an einer Bushaltestelle im Samara am Hativa-Platz südlich von Sachem. Die israelischen Sicherheitskräfte öffneten das Feuer auf den Terroristen. 3 Zivilisten, 2 Frauen und ein Mann waren geschockt. Israelische Soldaten wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Der Terrorist wurde mit mäßigen Verletzungen in das Beilinson Medical Center in Petach Tikva gebracht. Die israelische Armee untersucht den Fall. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag bringt bewölkt, sonniges, meist trockenes, aber windiges Wetter mit sich. Leichte Regenfälle können nur im Nordosten Ungarns auftreten. Im Morgengrauen können wir zwischen -2 und +3 Grad, nachmittags zwischen +4 und +9 Grad messen. Am Sonntag kommt eine Kaltfront mit Regen, Schneeregen und an vielen Stellen mit starkem, stürmischem Wind. Am Montag, dem letzten Tag des Jahres, wird ein sonnig-wolkiges Wetter erwartet. In einigen Regionen des Landes entwickeln sich leichte Niederschläge. Die Spitzentemperaturen werden an beiden Tagen zwischen +2 und +8 Grad erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HettitV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. La Hongrie a perdu le XXe siècle mais il veut gagner le XXIe, a déclaré le Premier ministre Viktor Orbán au quotidien Magyar Idők. En 2019, il y aura des élections, mais notre horizon se situe en 2030. À la suite du travail commun des 8 dernières années, nous sommes devant une nouvelle ère et je suis convaincu que nous sommes non seulement lancés, mais nous allons également y arriver, a dit le chef du gouvernement. La politique est un domaine où des combats peuvent mener même le jour de Noël. Les manifestations font également partie de la démocratie, a souligné Viktor Orbán concernant les manifestations organisées par l'opposition ces derniers jours. En revanche, la violence, la destruction et le vandalisme ne sont pas acceptables. Selon le Premier ministre, la situation est facile à comprendre. Le gouvernement représente le travail, le foyer, la famille et la sécurité. A contrario, se trouve l'opposition et sa politique qui a déjà ruiné une fois la Hongrie. D'un côté, la force sereine qui souhaite protéger le pays, et de l'autre côté, l'agression, la violence, le soutien à l'immigration et l'augmentation des impôts. À partir de janvier 2019, le Premier ministre Viktor Orbán continuera son travail dans des conditions austères, littéralement monastiques, dans son nouveau cabinet situé dans le quartier du Château du Bouddha, dans le bâtiment de l'ancien monastère des Carmélites, a informé le portail Origo. Lors des travaux de rénovation du nouveau bâtiment du gouvernement, les intérieurs simples du XVIIIe siècle ont été entièrement respectés, mais le bâtiment correspond à la fois au principal d'une gouvernance du XXIe siècle. Désormais, le chef du gouvernement et son cabinet seront dissociés également physiquement du pouvoir législatif, comme dans les pays de l'Europe occidentale. À Röszke, 6 migrants ont essayé d'entrer illégalement dans le pays. Les policières les ont arrêtés puis les ont accompagnés jusqu'à la clôture de sécurité temporaire située à la frontière, a informé le portail police.hu. Le 26 décembre à 15h45 au terminal d'entrée des camions du point de passage d'autoroute de Röszke, 6 immigrés clandestines cachés ont été découverts dans un poids lourd immatriculé en Macédonie. Lors de leur contrôle, 3 des 6 hommes se sont déclarés citoyens afghans, les 3 autres citoyens pakistanais, sans pouvoir attester de manière crédible leur identité et la légitimité de leur séjour en Hongrie. Conformément à la législation en vigueur en Hongrie, les policiers ont raccompagné les migrants illégaux jusqu'à la clôture de sécurité temporaire située à la frontière. À Karlshorst, dans le banlieue sud-est de Berlin, où le week-end dernier, des inconnus avaient endommagé le caténaire des trains de banlieue, la police allemande a saisi le drapeau de l'organisation terroriste l'État islamique et des documents rédigés en arabe. La police a ouvert une enquête pour savoir si un lien éventuel pouvait être établi entre le drapeau, les documents et la détérioration qui a engendré une interruption provisoire de la circulation ferroviaire dans la région.
Mardi matin, les policiers ont passé la ligne ferroviaire au Peinfin et direction de la ville de Francfort-sur-l'Oder, située à proximité. Selon les informations du portail allemand BZ, une soixantaine de tracts en arabe, le drapeau noir des djihadistes ainsi qu'un grappin ont été retrouvés sur le lieu. Selon les communications de la police, un mobile politique peut être présumé derrière l'acte de vandalisme, mais il est peu probable qu'il existe une relation directe avec l'État islamique. La loi martiale a pris fin en Ukraine, a annoncé le président ukrainien Petro Poroshenko à la réunion du Conseil de la sécurité nationale et de la défense. Selon l'article du portail d'information ukrainienne Ukrainska Pravda, M. Poroshenko a affirmé que la cessation de l'état de guerre était sa décision de principe, basée sur l'évaluation de la situation de sécurité du pays. Auparavant, il avait plusieurs fois précisé qu'après sa fin prévue, l'état de guerre ne sera prolongé que si la Russie lancera une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. La loi martiale, l'une des formes d'état d'urgence dans la législation ukrainienne, a été instaurée par le Parlement à l'initiative du président dans 10 départements du pays pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 26 décembre, après que le 25 novembre, près du détroit de Kerch, les gardes-côtes russes avaient ouvert le feu sur 3 navires de guerre ukrainiennes, les avaient occupés, puis avaient arrêté les marins se trouvant à leur bord et les accusant d'avoir pénétré illégalement dans leur eau territoriale. Le président des États-Unis, Donald Trump, a effectué une visite surprise en Irak. Sur l'une des bases militaires du pays, Donald Trump a parlé aux soldats de sa décision concernant la Syrie et a justifié son choix de retirer les soldats américains du territoire syrien. Le président Trump s'est rendu à la rencontre des troupes américaines sur la base aérienne d'Al-Assad, située à l'ouest de Bagdad, en compagnie de son épouse Melania Trump. La visite en Irak de M. Trump a provoqué de l'indignation chez certains responsables politiques et chefs de milices chiites et pro-Iran qui ont accusé le président américain d'avoir violé la souveraineté du pays. Le président américain Donald Trump s'est rendu en Allemagne de façon inattendue et très tôt jeudi matin, il a rencontré des soldats américains en mission sur la base militaire de Ramstein, a communiqué le porte-parole de la Maison-Blanche. Le président Trump a été accompagné par son épouse Mélanie. Le président américain est arrivé d'Irak sur la base américaine située en Allemagne où l'avion présidentiel a probablement fait le plein de kérosène. À la réunion des dirigeants des partis de la coalition, les chefs des partis de la coalition ont décidé de dissoudre le Parlement israélien, la Knesset, et d'organiser des élections anticipées le 9 avril. Cette décision a été prise après le constat que la coalition ne sera pas en mesure d'adopter le projet de loi qui devait régir l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans l'armée. La Knesset s'est dissoute mercredi afin de pouvoir organiser l'élection anticipée des 120 nouveaux députés au Parlement. La raison de cette décision est que l'accord sur l'enrôlement des jeunes ultra-orthodoxes dans l'armée n'a pas pu être trouvé, alors qu'à la suite d'une décision judiciaire, les règles auront dû être décidées avant le 15 janvier. Avant, le parti Israël Notre Maison, ou Israël Beiteinu, qui se joint à l'opposition en novembre, a déclaré ne pas voter avec la coalition. Et le parti Yesh Atid a également affirmé qu'il était contre la proposition de loi. Ainsi, le gouvernement détenant 61 mandats, représentant une majorité de seulement une personne, avait peu de chances de faire voter sa volonté. Une foule jamais vue au cours des dernières années est arrivée à Bethléem, en Cisjordanie, contrôlée par l'autorité palestinienne, lieu de naissance de Jésus, pour écouter la messe de minuit de l'évêque Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Compte tenu que peu de personnes peuvent entrer dans l'église catholique Sainte-Catherine, la foule a pu suivre la messe sur les non-projecteurs placés devant l'église de la Nativité. En plus des plénières arrivées de 4 mois du monde, le président palestinien Mahmoud Abbas, le premier ministre Amir Hamdallah, des dignités locales de l'église chrétienne, les dirigeants de l'autorité palestinienne et de nombreux représentants de la diplomatie ont également participé à l'événement. Mercredi matin, un terroriste palestinien a essayé d'écraser des civils et des soldats israéliens en Cisjordanie, ont annoncé les forces de défense israéliennes. L'incident s'est déroulé vers 11h30, heure locale, près d'un arrêt de bus samarien sur la place Khativa, au sud de Naplouse. L'équipe de sécurité israélienne étant sur place a ouvert le feu sur le terroriste afin de le neutraliser.
3 civils, 2 femmes et un homme, sont en état de choc. Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de l'attaque. Le terroriste a été transporté au centre médical Bellinson de Petah Tikva. Il a subi des blessures moyennement graves. L'armée israélienne a ouvert une enquête. Et finalement, samedi, le soleil jouera cache-cache avec les nuages dans un temps essentiellement sec mais venteux dans plusieurs régions. Seulement au nord-est pourront se former des averses ou des faibles pluies. Au petit matin, il fera entre moins 2 et plus 3 degrés. Durant l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 4 à 9 degrés. Dimanche, une vague de froid arrivera avec de la pluie et par endroits de la pluie mêlée de neige et un vent fort, voire orageux. À la Saint-Sylvestre, le temps sera venteux. Le ciel sera variable, alternant nuages et éclaircies. Seulement de faibles précipitations sont prévues. Les 2 jours, les températures maximales évolueront entre 2 et 8 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登。以下是本周中文要闻。匈牙利总理奥尔班对《匈牙利时报》表示，匈牙利已经失去了20世纪，但希望赢得21世纪。总理还表示，2019年将举行选举，但我们的目标是2030年。经过8年的共同努力，我们迎来一个新的时代。我们相信，我们不只是刚刚起步，我们的目标必将实现。奥尔班指出，在反对派抗议的日子里，政治意味着即使在平安夜，世界也可能发生战斗，是维持民主生活的日常。但是暴力、破坏和肆意破坏的行为是不正确的。总理表示，这很容易理解，政府代表着工作、家庭、亲人安全，而反对派的政策却加增坏对掉匈牙利。一方是希望保护国家的和平力量，另一方是侵犯、暴力、支持移民和加税。据匈牙利网站 Origo.AHU 报道，从2019年1月开始，奥尔班总理将在不单程跑的新办公室里办公。这里是前加尔默罗会小修道院有着金教徒式的如同修道院般的环境。新政府道路的设计一方面完全复原18世纪的建筑，另一方面也符合21世纪的治理原则。从现在起，匈牙利总理及那个将与立法机构物理隔离，就像西欧各国一样。6名移民试图非法进入匈牙利南部的 Röszke。据警方网站 police.hu 称，警方将他们逮捕并护送到临时安全边境。12月26日下午3点45分，警方发现在 Röszke 高速公路边境口岸货运站的一辆6座买机转卡车上都藏了6名乘客，其中3人声称是阿富汗人，3人声称是巴基斯坦公民，但他们的身份和他们在匈牙利停留的合法性并未得到可靠证实。警方根据匈牙利现行法律规定，护送非法移民返回临时安全边界。德国警方在柏林东南部卡尔斯霍斯特查获了伊斯兰国恐怖主义组织的旗帜以及阿拉伯语文件。周末，这里一辆要进火车的电机和悬挂系统遭到破坏，肇事者身份不明。警方开始调查这些旗帜和文件是否与导致该地区铁路运输暂时中断的破坏事件有关。周二上午，东区系统收错了通往附近奥的河畔法兰克福的铁路线。据德国新闻门户比瑟报道，搜查中发现了60张阿拉伯传单，身上粉色的黑旗和一个抓钩。警方表示，他们怀疑破坏事件背后有政治动机，但不太可能与伊斯兰国有这些联系。
乌克兰总统波罗申科在国家安全与防务委员会会议上表示，乌克兰的战争状态已经结束。据乌克兰新闻门户乌克兰真理报报道，波罗申科表示，根据对乌克兰安全局势的评估，他决定停止战争状态。之前他曾多次表示，除非俄罗斯对乌克兰发起大规模袭击，否则他不会在战争状态导致或延长。战争状态是乌克兰法律体系中的一种紧急状态。根据该国10个县长官的提议，由乌克兰议会通过实施，为期30天。本次战争状态自11月25日即12月26日结束。此前，俄罗斯海岸警卫对向克制海峡附近的3艘乌克兰战舰开火，这些战舰因非法接近遭到俄罗斯扣押，船员被捕并遭到起诉。美国总统特朗普意外访问伊拉克，在中东的一个军事基地，特朗普向士兵们说明了他关于叙利亚的决定，并为他从叙利亚撤出美军的决定辩护。特朗普和妻子梅兰妮亚一起前往巴格达以西的阿萨德空军基地看望美军。不过，特朗普对伊拉克的访问引起一些什叶派核心伊朗政治家和民营组织最后官的愤怒，他们指责美国总统侵犯了伊朗的主权。美国总统特朗普还意外造访德国。据白宫发言人的报告披露，特朗普周四上午接见了驻扎在拉姆斯施特亚因军事基地的美军士兵。特朗普此行由妻子梅兰妮亚陪同。美国总统从伊拉克抵达，在德国的美军基地空军1号应在那里加油。周一，联合政党领导人决定解散以色列会，并在4月9日宣布新的选举。此前，他们未能就建制极端正统派犹太教徒服兵役法案达成协议。以色列议会于周三解散，以及是组织120名新议员的选举。做出上述决定的原因是，以后未能就极端正统派犹太教今年服兵役法案的成协议。尽管根据法院判决，该决定最迟应在1月15日做出。这是1月以来以色列家园党一直持反对意见，其宣称不愿意投票赞成执政联盟，而未来党也表示准备反对这项法案。执政联盟在议会中只有61个席位，仅依靠一个议席维持多数，因此通过该法案的机会渺茫。众多新的前往巴勒斯坦权力机构管辖的约旦和西岸耶稣诞生的伯利恒聆听耶路撒冷树立宗座巴蒂斯塔巴比哲巴拉总主教的午夜弥撒。这是近年来参加信徒人数最多的一次。由于圣凯瑟琳天主教堂容量有限，只有少数人能够进入其中，因而众信徒在诞生殿前的巨型投影以前聆听弥撒。除了来自世界各地的朝圣之外，出席此次活动的还包括巴勒斯坦总统马哈穆德·阿巴斯、总理拉米·哈穆达拉、当地基督教贵宾、巴勒斯坦管理机构领导人以及个外交使团的许多代表。据以色列国防军报告，一名巴勒斯坦恐怖分子周三上午在约旦河西岸撒马利亚试图用汽车袭击以色列平民和士兵。事件发生在当地时间上午11点30分左右，位于那不勒斯南部的哈提瓦广场的一个撒马利亚公共汽车站。现场的以色列保安人员向恐怖分子开火，3名平民、2名妇女和1名男子受到惊吓。袭击中没有以色列士兵受伤。恐怖分子被送往佩塔提克瓦的贝林松医疗中心，伤势严重。以色列军队正在调查此案。那预计周六多云降晴，多为干燥多风的天气。仅匈牙利东北部地区有小雨，黎明时分气温零下2度到3度，午后气温4度到9度。周日冷风将带来雨势和雨夹雪，许多地区都有强风。预计周一，今年最后一天将阴间降天，某些地区都有小雨。预知周日和周一的最高气温在2度到8度之间。
非常感谢关注我的新闻，请关注我们的网站 hettytv.com 还是 boypress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברואר, וכעת החדשות בעברית. הונגריה כבר איבדה את המאה ה-20, אבל היא רוצה לנצח את ה-21, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן לעיתון מודג'ר אידוק. הוא הוסיף שיהיו בחירות ב-2019, אבל אנחנו מביטים ל-2030. כתוצאה מ8 שנות עבודה משותפת, אנחנו עומדים לפני עידן חדש, ומאמינים שלא רק התחלנו, אבל גם נגיע. במהלך הפגנות האופוזיציה, ויקטור אורבן ציין כי הפוליטיקה היא עולם שבו הלחימה יכולה להמשיך אפילו בערב חג המולד. הפגנות הן חלק מחיי היומיום של הדמוקרטיה. אבל אלימות, הרס וונדליזם אינם מוצדקים. לדברי ראש הממשלה, המצב קל להבנה, הממשלה מייצגת עבודה, בית, משפחה וביטחון, ומדיניות האופוזיציה היא בדיוק מה שכבר הרס פעם את הונגריה. מצד אחד, הכוח השקט שרוצה להגן על המדינה, ומצד השני, תוקפנות, אלימות, תמיכה בהגירה ובהעלאות מס. ראש הממשלה ויקטור אורבן ימשיך את עבודתו בסביבה פוריטנית, ממש כמו במנזר, במשרדו החדש בבניין המנזר הכרמליטי לשעבר מינואר 2019 בטירת בודה, מדווח אורגו. העיצוב של הבניין הממשלתי החדש הוא שחזור מלא מהמאה ה-18, אך מותאם בהכל למאה ה-21. ראש הממשלה והקבינט יהיו מעתה ואילך מופרדים פיזית מן הרשות המחוקקת, כפי שקורה במדינות מערב אירופה. 6 מהגרים ניסו להיכנס באופן בלתי חוקי להונגריה דרך רוסקה בדרום הונגריה. המשטרה עצרה ולפתה אותם לגבול הביטחון הזמני. ב-26 בדצמבר בשעה 3:45 בצהריים נמצאה במסוף המטען של רוסקה מסעית מקדונית בעלת 6 מושבים שהסתירה 6 נוסעים. 3 מהם טענו כי הם אפגנים ו3 אזרחים פקיסטנים, אך זהותם וחוקיות השהייה בהונגריה לא הוכחו בצורה מהימנה. על פי החוק ההונגרי התקף, המשטרה ליוותה את המהגרים הבלתי חוקיים בחזרה לגבול הביטחון הזמני. המשטרה הגרמנית תפסה דגל של ארגון הטרור האסלאמי וכן מסמכים ערביים בקרשורסט בחלק הדרומי-מזרחי של ברלין, שם פושעים לא ידועים הרסו את האלקטרוניקה של רכבת פרברים ובמערכת ההשעיה במהלך סוף השבוע. המשטרה פתחה בחקירה האם ניתן לקשר בין הדגל למסלחים לבין הנזק שגרם לשיבושים זמניים בתחבורה של האזור. ביום שלישי בבוקר הרשויות חיפשו באופן שיטתי על קו הרכבת המוביל לפרנקפורט אנדר אורדר. על פי ה-BZ, שהוא אתר חדשות גרמני, 60 קרוזים בערבית, הדגל השחור של הג'יהאדיסטים ורסיסים נמצאו במקום. במשטרה אמרו כי הם חושדים במניעים פוליטיים מאחורי הוונדליזם, אך אין זה סביר שיש קשר ישיר עם המדינה האסלאמית. מצב המלחמה באוקראינה הוסר, אמר נשיא אוקראינה פטרו פורושנקו בישיבת מועצת המועצה לביטחון לאומי. על פי הדוח של פורטל החדשות האוקראיני, אוקראינסקה פראבדה, אמר פורושנקו כי הפסקת מצב המלחמה היא החלטתו בהתבסס על הערכת המצב הביטחוני של המדינה. הוא הצהיר פעמים אחדות כי לא יאריך את תקופת המלחמה לאחר פקיעתה, אלא אם כן רוסיה תתקוף את אוקראינה. מצב המלחמה, שהוא סוג של מצב חירום במערכת המשפט האוקראינית, הוצג על ידי הפרלמנט עקב היוזמה של הנשיא ב10 מחוזות במשך 30 יום, כלומר עד ה-26 בדצמבר. ב-25 בנובמבר, בעקבות העובדה שמשמר החופים הרוסי פתח באש על 3 ספינות מלחמה אוקראיניות ליד מצר קרץ', נתפשו על ידי רוסיה, והצוות שלהם נעצר והוא עמד לדין בגין מעבר בלתי חוקי. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, עשה ביקור בלתי צפוי בעיראק. באחד מהבסיסים הצבאיים במזרח התיכון, דונלד טראמפ דיבר עם החיילים והגן על החלטתו להוציא את חיילי ארצות הברית מסוריה. דונלד טראמפ ביקר את הכוחות האמריקנים בבסיס אל-אסד ממערב לבגדד יחד עם אשתו מלניה טראמפ. אולם הביקור של טראמפ בעיקר עורר זעם בקרב כמה פוליטיקאים ומפקדי מיליציה פרו-איראנים ושיעים, והאשים את נשיא ארצות הברית בהפרת הריבונות של המדינה. במפתיע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גם ביקר בגרמניה ופגש חיילים אמריקאים שהוצבו בבסיס ברנשטיין מיום חמישי בבוקר, כפי שדווח בדוח של דובר הבית הלבן. טראמפ לווה באשתו מלניה. נשיא ארצות הברית הגיע מעיראק לבסיס האמריקני בגרמניה, שם גם תודלק המטוס הנשיאותי.
ביום שני החליטו ראשי מפלגת הקואליציה לפזר את הכנסת ולהכריז על בחירות חדשות ב-9 באפריל, לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמה על הגיוס הצבאי החובה של החרדים. הכנסת תתפזר ככל הנראה ביום רביעי, כך שבחירתם של 120 חברי כנסת חדשים תימשך 7 חודשים. הסיבה להחלטה הייתה היעדר הסכמה על הסרת הגיוס הצבאי של הצעירים החרדים, אם כי ההחלטה הייתה צריכה להתבצע עד ה-15 בינואר, בהתאם להחלטת בית המשפט. מפלגת ישראל ביתנו באופוזיציה מאז נובמבר הודיעה כי אינה מוכנה להצביע עם הקואליציה, ומפלגת יש עתיד אמרה כי היא מתנגדת לחוק. לכן היה סיכוי קטן לממשלה עם רוב של רק אדם אחד, כלומר 61 מנדטים, להעביר את ההצעה. כמות האנשים הגדולה ביותר בשנים האחרונות הגיעה לבית לחם, מקום הולדתו של ישו בגדה המערבית, בפיקוח הרשות, כדי לשמוע את מסת החצות של פאר ברטיסטה פיצבלה, הארכיבישוף של ורבה והמנהל האפוסטולי של ירושלים. מאחר שרק מעטים יכלו למעשה להיכנס לכנסיית סנט קטרין הקתולית עם הקיבולת המוגבלת, הקהל עקב אחרי ההמון על מקרן ענק ממוקם מול כנסיית המולד. בנוסף לעולי הרגל מרחבי העולם נכחו גם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס, ראש הממשלה רמי חמדאללה, נכבדים נוצריים מקומיים, ראשי הרשות הפלסטינית ונציגים רבים של החיל הדיפלומטי. מחבל פלסטיני ניסה לפגוע באזרחים ישראלים וחיילים ברכב ביום רביעי בבוקר בגדה המערבית, כפי שדווח על ידי צה"ל. האירוע התרחש בסביבות השעה 11:30 בבוקר בתחנת אוטובוס בסמרה, בכיכר חטיבה מדרום לשכם. מאבטחים ישראלים פתחו באש לעבר המחבל. 3 אזרחים, 2 נשים וגבר אחד נפגעו. חיילים ישראלים לא נפצעו בהתקפה. המחבל הועבר לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הוא נפצע באורח בינוני. צה"ל פתח בחקירה. ולמזג האוויר ביום שבת, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, יבש אך מעט סוער, גשם קל יכול להתרחש רק בצפון מזרח הונגריה. עם שחר נוכל למדוד בין -2 ל+3 מעלות, ואחר הצהריים בין 4 ל-9 מעלות. ביום ראשון חזית קרה תגיע עם גשם, שלג ורוחות חזקות. ביום שני, היום האחרון של השנה האזרחית, צפוי מזג אוויר בהיר עם משקעים קלים באזורים מסוימים של הונגריה. טמפרטורות השיא צפויות להיות בין 2 ל-8 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברואיירפרס.com. תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.